An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baman Andre. Krobro bana fola. Ma fo ni tlefolo. Abla ñu fola lamna. Ma fo bismillah ni wati. O jara akara wati. Akara famaye. Akara famaye do ko ngalen tebena. O ko far jangaro fana ko mila. Asikato la. O ala ni ci. Ala ni jew. Ñu man nana. Wo ko ni parce que bana batu dalun dalala. Mata do bi jafoni bana isoro. O tien bana ale de jugu ya blay. Sikatola. Te jugu reti mala. Parce que ale bi dese. O tien be dese ka ketabe, ika ketabe la. Sikatola. Aywa, kene akera, nsegra ka osoro ya. Aw ka kene toro tawla. Bashi tan ro fana na. O kuma amiola fu. Kenali dili koso. Ote? Odo. Bamanandre. Ablandan. Ko bamano ko bemo ko etien. Ko? Ambe mo ko etien. So solitola. Awo. Mais ambe kene ko galambo yorul. O tien ablay. Mo tikeliye. Etodi. Ni mo ye kele antiche yo. Ubede. Ala anda ka danfara do be mo ko no nyonche. Sikatola. Ibta soro ni hali farkulo ka yeli la folo. Imana mo ko la mo mo na bonyo fa chuchu danfara do won nyonche. Namu. Jogo fana na mana ka chuchu mo ko jogo bete se ga kele. O ni abla adabande ya tabulu la. Ibta ka fo ko bi bonyo fa sien chama. Na ko ka chuchu te se ga kele. Sikatola. O ko na chuchu te se ga kele. Abi danfara min bala o ye abe mo ko min kun kan. O de be na ni danfara ko ni nyonche. Ita soro kuma do dengune be se ga ye efe. Dengune be se ga ye nefe. Ga ita soro joro ni bunya kama. Yanga mi e ka dengune la. O tiene ka dengune la. O te tiene ya. O ko bitene o de kama afuko ko ambe mo ko etien mais ambe kele ko galosi abete dengune ya. O nga yesu ko chuko ra kele. Ayu te kele. O ko bitene ablay. U bolo no nyongo fe. Nka kele unte ablay. Ayu. Ko dugu digi sa do ni dugu de ngaza sa do te kele. O chen ablay. Dugu de ngaza sa do an dugu digi sa do te se ke kele sabula joro kele unte. Mo su kele unte. Be yar ma de unye. Nga imi posta boya me dugu digi kan. O joro ni o ka tanga kama. Ana shi san kama ani akumbe belejele ka nyemgo de kundu. Ni nyemgo ko ni fatura. Abla ni ko mo fatura te se ke kele. Sikatola. Voilà ko te se ke kele ni abe fama ka ko wala nyema ka ko oni koma ka ko te se ke kele ablay ko to tiki ka saya jama ni fanta saya jama de kele oche sabula ma beni na kundo ita soro ma chama kuma girale la ablay ma chama ani ma chama jera nam ay ma chama makonye beni inna kundo ay mamunu fana makonya ne munun jera olu ka changa teme fandanga sabula kuma do machama makuti fandana o fama makobe fama na kasabu ke nga fo wartigila kasabu ke abulu fende ya ble sikatola o chama mina bete a ere kama ko nga ne ya fatura sisa dusuma kasa fana dondo o olu fana bebina tasibla ira o don o de kama foko o ka jama o ni fandanga jama tikli sabula ay mako ale yi mako yi machama nye tubarikal bamanandre bismillah abla nanu jaranye bi tarata yi septembre kalo kle wolon flansoro samba fla ni mugane kele fasri bo semene ke fasri gafo kono amna la je frete flo kuma ba do ka siga o do nya fo mo yo wasa famoli ka siga soro ko la blay amada mi gafe mutu ko information ni mambala biya ayo asawene no ka foko jamana marabako nyamugo Dr. Shukeli ko kala maika oko ale koni ye sevendo di sida ko sorno dumba mimbe wule ko memorandum o dantikali do ba kono nyefole chama ba kono ka nyesi chama je faka la halaw ma able ko dida sida ko sorno dumba ma ko forsati nyamugo ba commissaire Umar Samake ko ale sekna kata kasula nola nga ko munde tira ama wala munde kera wasa tara munde forum no kuma ulu kame ko nyinga ni tomi bla yedno unye kodo uka jamande nye kodo
jamana donc nyeko ka sigi pour ko mo go dusugada notable ni ko kuma ko mi sama chaade non que arabe ke fanga la go ci wala akrata hakilla onyana aywa ko sisa man ko sebe bon ko impo ibulu faramu be bon ko sisa man ko ubulu ko sebe ablanda ko watu ko gele l'indicateur du renouveau ala sementia ka foko chamanja fanga do frali a watikan ko akuma fara ko politique nyamko konye ajira ka foko ulu koni sent na seka do ula kuluma jeni do frali a wati nunuka o mi rafana be talike Musa Mara ala sementia ka foko pangurumba mi ni jamana nyama sana kuma ci alendu ibeka ka watila o ko ale ka gele akara mi ko panguru nana do ale suwandira ka ke fa nyama do mina ko du sa ko panguru nana ko de kala ka kasarai ale du ne da dola fo ka fa vazia ayo o fana fili warede nam nga o gra daman nyanche do wanye do si ja ba yere nyini yere nyini to nyimbi fo ma fiya ko sino domina nana ya ke comme ça le raison ma fiya ko ko karaw nyoma chingero do sikatola lute nyema wi ayo sino domina ba assemblée là télé là aba fa comme ça le raison comme si elle avait assemblée gaula oui donc si jani ko yele mané bina da ida fale ya ayo da mbe ayo angala je ni sharat lamo be sega la koina ablay mi chen akila no fo anya nga family soro kula ulu bi joro sunne ne kona mbita ka sunu ay ngo foy matunu si jene nga sawulan to ga fe mala ay foy juila nam ko asma tonde ndo ko ale konem nanda ka tuna e jekulu chemar fatigi do fe munu maseka don follow able andan ko Gabriel Touré la ko Gabriel Touré ne ponje ko la fata to me barabla mun no ko tonde on konen talaka kala do nyina ka beni ko nya ablandan daka dana yoro gafa muto ko l'indépendant ale musabe ala jira ka foko forsati nyemgo ba commissaire Oumar Samake ko ale konen tarani ayre kasula kan ena janameri la ko Goodluck Jonathan sida o kasurno do madu mali gelena ablana ko asinjina ka koswe ka foko fenk na fra chamanja faka watika o ko kala to ko ke février na tay aywo o bole ko sa ko politique tombe wole ko nema o nyamko ba Samba Coulibaly kala jira ka fo mali jawna be gelami kono sisa mara ko juga gelade do o ko abi belajile jamana de belajile kanga ki kungo wasa jamana ka se ka bo ni gelen kono kurda sizila bamako ya no ko ma do be no ale kara sabu nenga ma do ni kene karaba mamina hakulu kunte nyafa kusube o ko ude kama ku ye a jira ka fani santan kasuka kan ablandan ayo ke fa mun to go le sor faso ka fasiri nyeta ami nyeta soro ayo hakili sigi kuma baka fo sabula ko Dr. Shokal ko kala maiga ale mi ye fa nyamai o ko ale ko ni jigi sigi kuma chama fo sudeo ka sorno do maye chama jafa la halaw kula jango mi rafana mi talike kala taw kelila o ke wati folena nam la ganambalia mi balo ko dese hukumu konana ko mi talike sudeo jawanaw o ko luka tomba ko ni balo toni ba wolonfla ani keme sabani bi wolonfla ni fla jate ko singa malima ko dono malima ma foti bolo dono o wala ko sa protection civile konana ko mamutu jaraka nyanama be chuko kura mina blandan yakli wala mamutu jara oje kamale mi ya somgo bo jila zamina jibo to bafaka tan ma muyi fo be ka ko kado fena ana akibala ale do ko ave jogoli akara safari o akara safari nyana ma me chugomina isor mo ko tame boye ka laje atwar gal ay jela soro awale duran jaladi yo ma fili sous officier ne ma fili atwar gal awa duran jaladi abi mo ko wabe yoro jme bon mana yorom na folo parce que man ko manière la sebe ne ko no laje nga wulu tame bo ay o kany na yo bla le reporter angota ala jira ka foko organe unique de gestion no ka kulu kelen sigi wasa ka kalata ko nyana bo ko a fora ko a ko sigi singa chugo mina ko a barama ke ka nyable no ko no garam yi
mira fana mitali ke shara ko siratigela forsa tinya mo ba ka dunga blain kasula ko shara tigela mo wira do be kelela ko justice ni munu nye a civil la moy munu definitivo ye ko lu ka finitivo be kelela able ay wo mani c'est shara ko e bolo fladi fini be munu kana ne finite munu kana nam fini be munu kana wolo gendarme ni police o finite munu kana wolo juge wolo fini bu kana de ay o ga woro bu kana ay ngame ya fa wolo fana fini bu brefini bu kana no lo ga woro bu do afima la ma blema o ka fini de o che kana ni no go de ay o juge a fini de o ka masa fini o bo juge a fini o bonus o ko fini du bo fini bu le o ka masa fini no do no na o le fana be ke masa o stra se fini de go do able bon fait ça fini go do o te ça fini o fa ça fini ama fo mo fa ça fini faso fini parce que ni o ta ibi ke faso den ibi faso kuma wolo ka faso den la kan ayde o kele ki bla o bla le faso ka chikre ne do o le que faso de fini di ma pour que ka la kana voilà nouvelle horizon nouvelle valeur asiben challenge aka fo politique nyamugo olu kuna jira ka fo kalo woro yani ka se kalatama ko afara ko kulu mesigi wasaga kalata ko nyina bane organe éducation ye ko foy make abara la fula foy make abara la olu ne ka la somene ke stratégie la nam o ko Goodluck Jonathan ko ani faga nyama nyani docteur Shukal ko kala mayga ani politique to nyama fana nyani nam ani dina nyama nyani ko ani faso don chola ton fana nyani ni bekara kunugo ablanda ali ni jamana denga za nyama yo faso don chola ton ay ba ni jamana denga za ese ano be bisa nyani o de fana kan ga kunugo wele ay na de société civile mo nyani wulu kon dala wala politicien anga société civile to ko de population politicien bu amuñu ngono o je société civile do be olu kan ga olu fana date kuma la voilà o de jon denga za voilà mun ta tiñere la faso ko na ta côté poste côté o je ko Turki jamana nyema nam ale ni colonel Hashimi Goïta ko ni masarara ko Erdogan ya sinsin na kan kusube ka fo ko kala tan nun labe tila la ablanda mo sala téléphone la na ko e kuma ka téléphone na sina Hashimi eska Hashimi dara dugula ay Hashimi eski ka Hashimi gara nyemo ya tara dugula ka ke président ko na mata dugula folo yani ka yana ka siga tara sida ko tonzigila o budago bana no akil tala ka borade ay ale asiglendo abe fen ko rosile folo ko ya wele ka ta ko wara ma so ni ka sigi ko manya kan wele dina dobi foyko o ko ni sigi dola de asko mari trivin ale ajira ka foko ministry koro menen la kata kasula o ko shara do mo kelen ko hakila de akokan unyo sola ko shara ka gele sigi dola no ko shara da blay shara ko ni shara na abi fantande ka aka gele ne ni ay shara mangam bola parce que o segara jiga bare masino jiga miso menen kuma mo fo o chen mo bo menen na bu we ndo menen le jamana ngono na ko fala nguma fo kam sugula na olu fana kala ni fana be ke jamana mundi o nyino dugo blay bu we de bu we meni ay am parce que ça fana bana nga o fana mbo fo bile o chen wat me bu boye o ni biye kale ya gata da ko ale ni ma bi wolo le chambre kale o shi ngo here hala ma dem fama mu buda kale climatiseur ko gata da le ni ba mi wolo le nyonga anga da la ka fo fanga be ba o chen ala ta ku ya bla o ku be ala de bulu ala ta ka ku ye ko kene suba saba abla nan kolo be barabla la so barabla atna ke hospital du Mali ni ngafo hospital Gabriel ni Ponge ngon mo kala ma sawane sa o delle ga o andel lo tala ko no ma fle centre dermato de l'institut Marchou lo fana bala jigroni bana bako ro lu fana bala ko kle sawade do akilla sini aliba sina biba ala kan gisi toro ni eso ondana kuna fulintenu yable nam amna la klinga fe kan ne do ni onche si za nga jamana na shara de ko shara be shara kumbe kan shara do leta yoro la baraka yoro la grevu kan do je nyama jela ka grevu ka grevu ta
grève ke chugo o kanga yi nyama sharia kan go encadrer angana beto ya ramadan parce que sharia ko grève de drone ni le drone ita grève là akanga jatemina ne akanga dans les réformes là o kango yo jatemina secteur là on t'a fait ta grève là de moko grève kan encadrer ka sharia krengena le dini tableau krengena ne sino kenya ta nu ngoni dongo do ta grève là awdumba don kenya on connaît tout longue banatu suda donc kanga frère ni anda fu ko ta grève le de moko grève ta Castro yanni ko ta Castro asirada o ya ke chu nyuma de able ne ni Senegal si korobado de la ka kuma ne ka mango ne ma fam ngoni watlaba na grève ka chama kono kujuko nyom fledo bango malta nyom fledo ngomu ne bina da ngolu mu ne mo koro ye akone ma ko nyefa chu kele ne bala ko chama me Senegal la sisa ku makala kama o ma ni ka don o ko geladi to ko Senegal ko folo e bi si ka fo de nyini e ba fo folo ko a na solo sisa ko barakela do be no sisa ko war do tigadi abe gere nyemo wala folo ka fo a nunu ga war tigadi ay fere ka ka nyini nu maso nam ni nyema so wala abi solo ka sebenu ke ka ke officiellement ka sebenu ke ka lettre chiuma ku la somi nam ni nyemo so ba munu mula ko lu fana la somi ka nyini si ka fo ka ke folo yani ka so préavis ma déposer nam o na kra sisa ko abi fasa tenya nyewre ta la ko syndicat décelé ne ta grève là mais syndicat kele ke mine folo manga grève yi o mali ko ne wala kera o ne ko ngo ne akilla ba si dara grève là FS ne fera ta grève là bana ko kumfle ni do for la bakari ga do ko faranga o do ganga dabla o e be mali syndicat be syndicat bu kulubala mais wuta grève là wuta sara su haluta sara ko kulubala o kulubala no fana si chugo do kanga jatemina de kulubala ble o kele aflana barabla ke fo ba ka kele mo mu ko tu barabla ko buta o balu ka barake o dik mango droit de grève ka sharia de kanga kala afora evita grève là ba don fana ko e flera mi fota par exemple exemple nu temana sisa e wala ko metri chama kanu ka ta barake be o chama balikata ka ta bali modo la ruta fo ko sura da ne tara lisi mabi dala la ko kram ko jole no buka do balikata fo ko ka so no te sharia mi fo abla nego ki ta grève là to ka su ne ko ta barake ne ta nga barake o ne ka droit fane ante ñu ñu sira la jago te nga de ka syndicat voilà jago te nga ta ba ali me syndicat la ni ka grève ma kuma mene ntita voilà jago te fo mo ko do mais wulu ta veille ke pour que grève que réussi ko ta mo bali boni ko bita mo bali ka ta ka bar la frère sarasu o ne sarasu de o voilà o lu ka nga minere do e ba fo bita bureau d'atu bureau ita de facendo ita konte facendo boy ga sud boy tu ga sudro joro di ita ni di ita ko joro babla bureau ita yi manga d'atu e manga bureau d'atu wala ka mo balikata to grève le mais o machika o ma bureau d'atu ma balikata barala fo mo ko don do wali mango grève ni réforme menaya la loi de la grève là ko kanga réviser fiete loi la ko andan munu me ga la wala de ay me ka blala comment ta la ka blala ko kanga sera la wala de voilà c'est ni mo mi ni que ça président ko ka kany grève ko grève c'est un droit mais on va encadrer école kramogo juge un docteur aka grève ko hayano ka ta grève là bu sekande wala fa ay droit de ka encadrer pour que ka ta grève là faut avoir do de faire na ka ta grève là depuis ayo que grève no gara o feo o am su ko nyona fana ke o mun na su ko am se ka ke jango ko ku na réforme no ka yele mamu ne il n'ont qu'à profiter des réformes pour réviser le code de la grève au Mali là. La loi qui encadre la grève là, on doit réviser. On doit mettre des garde-fous pour sécuriser l'intérêt collectif au dépend des intérêts particuliers. C'est toujours do be no ya fo chum na sisa kenako kalango shareko ajate kanga mine de kanga jete kanga mine parce que nonu ye jamana nglomo de o voilà ajate bla demsonu e ga ami sansa ami nga sansa ba kalantike malla pratiquement foitike o nyumai o nanturatinu amna tabulu jumenga ama frianuga ala ka te herai mo ko sa furake sisa ni re ba ala kana to bana do ki mine malingono ayo ko ko holo na furo me do tro be grève la kuma be vita to ko a grève bi kuma be vita are travail bi e do tro fana
a jate kan ka minɛ kɔni i bɛ ka fɔ cogo min na hakili la u kan ka sariya ta k'a jate minɛ ka woloma ka ɲɛ n'u ta n'a fɔ ta grève la dɛ mais pour que ta grève la fo a ka kɛ katabani ye dɛ a bɛna fɔ a kɛli ka gɛlɛya voilà awɔ i Traoré jite Kambɛ anba le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, il n'est pas en grève, il a une activité, il s'appelle Bakary Cissé. D'ailleurs, il va prendre la parole pour prouver qu'il n'est pas en grève. N'est-ce pas, Bakary? Je suis Abdoulaye. Je ne suis pas en grève, hein. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ces flashs d'information. La mission de la CEDEAO s'achève aujourd'hui à travers une conférence de presse. Hier, déjà, la classe politique, les organisations de la société civile et le Premier ministre ont tous échangé avec Goodluck Jonathan et sa délégation. C'est le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. Sur un autre plan, le commissaire divisionnaire qui avait été incarcéré avant d'être libéré par ses camarades policiers s'est rendu à la justice. Le commissaire divisionnaire de police Oumar Samake, commandant de la force spéciale antiterroriste Forsat, s'est rendu hier lundi au camp 1 de la gendarmerie de Bamako. Et puis sur un autre plan, depuis le lundi dernier, donc l'arrondissement de Markala est devenu un cercle. Donc là, l'information a été donnée par le gouverneur de la région de Ségou, Alassane Traoré, aux autorités, aux personnalités de la ville de Markala. C'était au cours d'une réunion restreinte tenue au niveau du gouvernorat de Ségou. Ancien député élu à l'Assemblée nationale, Yacouba Traoré, qui a pris part à la rencontre d'information, n'a pas manqué sa satisfaction. Et sur le plan international, une page est en train de se tourner en Guinée-Conakry après le coup d'État militaire qui a renversé dimanche dernier le président Alpha Condé à la tête du pays depuis plus de 10 ans. L'ancien opposant historique laisse le pays encore dans une situation économique très éloignée de ses potentialités. Dans sa première prise de parole publique hier, le Mamadi Doumbouya, le chef putschiste, s'est voulu rassurant, notamment à l'adresse des investisseurs. Et puis ce mardi 7 septembre 2021 marque le dernier jour de campagne au Maroc. Les élections législatives se dérouleront demain mercredi 8 septembre au sein du royaume chérifien. En jeu, le renouvellement de la Chambre des représentants à Rabat du parti majoritaire qui sera issu donc le chef du gouvernement. Donc une campagne électorale jusqu'à présent, en tout cas, qui se passe normalement selon les observateurs. Et nous allons terminer par le sport pour dire que l'équipe nationale du Mali de football a fait hier match nul 0-0 en Ouganda dans le groupe E des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Les Aigles n'ont pas pu en tout cas décrocher une victoire face à des Ougandais en perte de confiance et réduit à 10 contre 11 suite à l'expulsion d'un joueur. Il s'agit de Djugo, c'était à la 64e minute de jeu. Mais malgré tout, les Mali occupent donc la première place de ce classement dans ce groupe avec 4 points en attendant les 3e et 4e journées qui sont prévues pour le mois d'octobre prochain. Et puis le gros choc de cette journée, c'est la Côte d'Ivoire qui recevait le Cameroun 2-1 pour les Ivoiriens dans le groupe 2, ce qui va permettre à cette équipe ivoirienne de prendre provisoirement la tête du groupe en attendant le match Malawi-Mozambique qui se joue cet après-midi. Et puis basketball, c'est parti pour le championnat Interligue au niveau de Ségou. Hier, c'était la première journée et la cérémonie d'ouverture donc qui a été un peu compliquée avec une forte pluie qui s'est abattue sur la cité de Balazan. En tout cas, les compétitions ont pu se dérouler et nous sommes aujourd'hui dans la deuxième journée à l'issue de ce championnat. Donc les équipes championnes vont monter en première division. Voilà, donc c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Vous allez retrouver la rédaction dans moins d'une heure pour d'autres informations sur notre antenne Radio Clédou, ici à Bamako 101.D et sur notre réseau synchronisé. Bien, sinon il faut voir l'application Clédou. Aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.